Askir julata munat kuyaka munat hilata kaukirina kateha aka alwatana cekpachansa unjuk tasikta istasikta aka mensaje take kumanakaro tatitus kumanakar cekpachansa bendición apayampan kumanakaro munat kuyaka munat hilata aka alwatansti hasta cekpachansa compartas que Diosan aruna capa a Calvatana munat kuyaka munat hilata y bueno a Calvatan mistas caractano hasta la República de Brasil ukakam mistas caractana Radio Integración Cristiana Misión Elim no Misión Elim una de nuestras avanzadas no ma chakpachans avanzada kaisa Brasil uksamarcana ukamakasinsti taki kumanakaro tatito Bendispaya, munat kuyaka, munat hilata, yukamakasinsti akalwatans humanakampi, compartali munasa, no? Chakpachansa sapa alwata utjaskarakipi, mensaje aymara lajra uksata, kaisa iglesia de avivamiento elim uksana. Pero bueno, echa cuarentena ukatsti hanipi apasiwayhtantej munat kuyak munat hilata. Pero acá medio toque humasti hasta istaniwayam munat kuyak munat hilata aymara lajra uksata y hasta ajaita de prama diosanar una capa. Kamsisa diosanar una capa acá alwatana. Génesis ukal libro Sañani capítulo 12 verso 10 ukansipi akamsasina. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando vean y te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matará a mí, y a ti te preservará la vida. Tatitus te churara que te nape Abraham juparuste ma orake. Capítulo 12 ukansipi. No, Abraham juparo tatito hausata inapi, porque tatito munatena ma marca jupa zapata kiki munataina, no, ma marca tatitus munataina. Tatitusti satainapi nayata kikiu munta ma marca sasina. Siempre pone tatito agil asi jupataki jupa zapataki maya. Sañani a ver tatitusti kaya a conoce huerto de Edén lurtaski ukasti agil pi paya pa kok agil asi. Jupata kiki naya zapata kikiu sasapise. Takikuna humankio haki. Takikuna no chacha warmi humak mankasis mao sasau sataina adam nampiru evampiru sataina no mankasis mao humaka takikunas humankiwa take achunaka pero hanillam takitatati akapaya koka nayanki uka kokasas tatitus ti hupata kikiu usktasitaina pa koka uka markan sañane ma chikin usktasitaina ma chiki maya hupata kiki no agil kasitaina chasti tatitus ti hasta kunausa marcana kayat wali hakeh multiplicasi waje hakis ti hasta ke punta para kitaida uka tatitus ataina nayasti ma marca munto asapiseja no ma marca nayata kiki nayar yupachiri nayana irnakiri hakinaka chachanaka warminaka ukamaneo asasina nayata kiki munta asasina uka tatitus ti hausa sitano Abraham chacharu hausa sitaina hisa Abraham chacharu ahli taina sataina Abraham misuni markamata nayasti churama ma hachamarka churama humatsti nayasti ma marka lurt araki sasapisa tainaha ukama kasinta titu hausa taina no Abraham chacharupi hausa taina Abraham chachasti haniwa wanikanti munat kuyaka munat hilata hisa ka Abraham chacha haniwa wanikanti Abraham chachasti jupasti hasta 75 años marani no 75 salmoneo no pakal katung pescani marani ukka no sarawarmek ma tunkamar 65 sañani sohtatung pescani marani ukkamatena jupasti ya hupanaka haniwa wanip katainati. Pero tatitus satainawa humarusti ma wawa churama human wawa nakama wara nakakun kamas wal kakhanip kika ukamani human wawa nakama mont pachansa sapi sataina ukamaru sara kitaina pi kota chayuni kitati kitis haktas kota chaya ukamani wawa nakama sapi sataina
Pero conoces Dios, Abraham Arjausia, Abraham Arjausia conoce Kutaki kunas ya hasta Haniu askikanti, hakan vida panu kau hausateina, no? Kunaka sunti kupanaka Haniu awani kanti, pero tatitus tarakipi, neya hitekam ka hanwali wa hakinakata. Hitikam hanwali marka nakata nayak ma marka humat lurak sasapi satainak munat kulak munat hilat ukamaka sisti Abraham pisaram pisti misuno yapkepi hupanaka sapkepi sarhap kawa kalugarachi familia naka paroja yast kaukiri yakepa inas hiskitechino kaukaro sarat Abraham sasina ha yatkiti pero saras ktuasa no asno kalu kunt asita yasta hupa yasta mistano ay yasta ukamao yasta misuno no no chasti tatitus irpiwa ipi kanan uksamarkaro ipoyer y kanan uksaste tatitus ma kololopi absukat hisig no kaukaka masa naira ma uinti sasapisig no naira kataro kepajaro kupejaro chekajaro kaukaka mas naira ma uinti hichaga ukaga human markamane usasapisatena conócete Dios Abraham Churki marca ukaste, marcaste ancha kala yasta uanyaki napi. Haneo awasirok purkata endeh bunat kuhilat. Ukar ma problema harakin bichak. Abraham yasta san bichak kun hamarega kan haneka yun umas uthite kun yasta yapuja senyas uthite kun hamara hakas tapi yasta. Hupa Abraham yastichak hanipi acá crisis momento difícil no hanual au tiempo na kunta que suga munat hilata Dios sat depende ya dakipe aunque Abraham hupa ya sutia tapi no ya está, hupa padre de la fe, ¿no? Y au sanyan hakena kana au kipa, ukam satapi Abraham hupa, ya. Pero hupaste ya está, walpi yakis hatena, porque haniman kanya uthante. Uka tiempo kunta kis munat hilat han wal au tiempo nakak, inas ma familiar usunti, ma ya está, a veces ya está usuntapri, han wal au inaka huti, ya está, ma accidentes huti, ya está, kunta que suka tiempo ka tatitud depende ya takipi hichahan wal awina ke hicha tiempo hutis tukani munat hilata chatake ukana kunta kisa tatitud depende ya takipi uka tatitud sanya sapi tatit humatao hach adios Haniu humham hach adios uthit humaruku kil katama humaruku yu paichama nayan amuit awina kakasa humar churata chahai tatito arkamao tatito ya hasta hukambi hak katasinya sapi wakisef pero Abraham hupaste maukit johot asita inapi hupaste yas chaksaranta nyan yas Egipto marka sarhanyan isa sapi satainak Egipto marka utkaskiusis mankanya ha sapi saratainak ichak yas sarawar mer yasta aunque hupanya mara nakas pasawa katainak wali suma unak ani warmi tainapi sarawar mer hupan warmi bakno ichak kunosa di takin besek ya saranya ne Egipto marka pero humak satawa ka Egipto marka hakina karoha nayan kuya ka hatao sa sausata nayat hilamara kiyao kham sa sausa hanukasti nar hiwaya phedas bau ko humaro akaya phas bau ukamas bau kacha ukana khpins awanya naira katas rabi kupana ka saran doya pe kunao soyat Egipto markaro purin tapkhela ukara tusti munat hilat no hakina ka khikta prebe ka ukhat futapta kupana ka sape kanan uksat futapta saprebe ukat sapara ki kitis uka warni hupam humam phut ki uka uka warmi ka kulaka khausa sapisik ma kipiyas Egipto na ka unika tapre wali sumo unak anwarni ukata ukamarus faraonas unikat ayaraki wa diatkot faraona yas kun hamache khayat kulaka pache hila parok chura prewa hija waka asno caballo hasta taki pokata y churanda no ya hasta kunat porque uka warmi monan khano faraon uka rey uka warmi sumo unak anwarmi na ya no uka yas no. Pero sin embargo, chastimar uma no faraona chakuchirikuch cobras has asapesig no y chirikuch pero tatitus sipi han yam am tu kawar miro sasapasaraki no ukamas hanwalt awinak pi apaya ne kayasta faraon ukaroh no yas ukat faraon aksipi no kunata kumas tiknar karintista sasapi Abraham arhisig no ne na hiwai chitan ne naro his khais ukat pi sara makat sasapisig no sara makat
aka uwe kanak wakanak churusma ukapas ham sasapise no ya ukama misuniwa kun yatichawi akana munat kuyaka munat hilata salmoneva hay veces aún hiwas hasta hay veces pantastanza tatito siempre pone imas kisto humaro nayaro tatito siempre pone imisto munat kuyak munat hilata ukati chuimas hanu tayara sinyati munat kuyak munat hilata walt awinsa han walt awinsa a veces yantanaka jutiwa hisa yantanaka jutiwa siempre pone yantanaka hakanyani humanaka nayanaka yantanaka siempre pone juti ya está pero conoce te como yant atikstaga hachasuma bendicionado ukat kepat hutani munat kuyak munat hilata hanipi kuma fasilaki tayara sinyamate humana chuimamha hanio chuim kalare nyamati munat kuyak munat hilata humasti yasta tatitumpi sarna kanyama sarharunyama arkanyama taka chuima mampipi munat kuyak munat hilata problema naka jutaniwa hisa sapuro problema naka juti pero si ti huma naya tatitura arkanyani taka chuima sambega hupasti hasta kuyapa yaskistane haya munat kuyak munat hilata a veces inas pantkasta yas a veces yas yantana kashuti yantana ka hitita kishuti hisa yantana ka jutiwa ka ukiriti tatitur arki hupana ka tagi yantana ka juti yantana ka hani utkiti munat kuyak munat hilata yasta ka ukiriti diosar han arki upana karo a veces na ya visit sarta ya maot ka kisitro no akama ki khano alikit ya yantana ka juti ko tatitur ka to khanmonta haniwa han diosar untiri han diosar arki hakero yanta jutkiti kunas juti uka yan kasupen castigo pa hupar hotaski kunaka sunte yasta hupa yasta kunaka sunte hanega diosar arkichite ko yan kasupai sañaran chita nayan wawita na kakautki no ko hupar sirita bueno naya examen yasta naya examen wakitama profesora man examen wakijata panj wali na examen wakitam ko sansa uka directora ja aganya examen churach to harsa askis patu gaha hane waski kitu gaha kunaka sunte ha hane kai nayan estudiante ha kideh hane kai nayan alumno ha kideh kun hamarak nayaste ma examen ma yanta wakistriste wa takis ko uk valera kis colegio paste hane kaya ukhamao munat kuyak munat hilata kunaka sunte hataki kunte yasta yantana kaga kaukiri na katakisa diosano ona kapataki yant autre pero aruna kasare kipi hanak saramte sa sauhisi tatitoga hanak saramte yana paskamawa hanak saramte wawai chama churama sipi yantana kantatit uga yantana aparsas pate haneo aparsaniti kun churistane chama churistane humaro nayaro ukatapiwa kiseja humanaya tatituru arkañasawa munat kuyak munat hilata hanual tao tiempo na kan hachita hakaskhtana hisa hanual tao tiempo na kan haktana yasta no aka coronavirus uka yasta wali yasta hakinaka utar chajau indata jai taknis no yasta alto mar pacha Bolivia pacha hani Bolivia kikiti munat kuyak munat hilata hani Brasil kikiti Mont pachau kah munat kuyak munat hilata nayan amigo na kahaut kino Brasil kaya Peru ksat Argentina kotias hausane pretro no na ka kamaship akan yawinda tasip tasina no ya hasta ukam ist asa ya ukamai no Estados Unidos kaisa gringo marca oxans igualaraki yawinda tau hikataship haraki porque acá usoja igual y sarnakcheja munat kuyak munat hilata ukamarosa ukatpi chuimanakas haneo astayara ya seña wakiskiti munat kuyak munat hilata acá uso unchupi kaisa bujan satao yastek más ciudad ka China marcan no China marcan ukampi acá yan ka uso unchuai yasta ukatpi yasta marca kama sarawai kunat akam usuna unchuai munat kuyak munat hilata acá usuna ka unchuaiwa kunaka sunteja hakek tatitut hitek tatitur haneu haisan munjete tatitur haneu istan munjete munat kuyak munat hilata ukak hanipi aski kiteja wakis jepe makat han tatituro munat kuyak munat hilata haneu wakis kite tatitur yasta ibasa yasta hikan churtana no haneu tatit ist gamatsa sena a veces diosan arkiripas a veces humar arhait tamo yasta hut hama iglesiaros asena tatitur arkhañani pero
cualquier hiwasaste haneo sasa ujistanga negas hiwaitanawa pero tatitusti hausas que kistupi chaka hanual awina kutiha kamachaña sas wakisispa humanaya oración sapi utanakan hisa utanakan haneo misutate ankaru kunaka sunteja aka uso ya hanual awichaya kaisa China marcan hayat wal hakina kau hiwari hasta 2 millones de hakina aproximadamente uka hiwari kaisa China marcana ya hasta no kaisa Italia uksa marcan igual kiwa no sapuro no warang hakeu hiwari sapuro amuit hamay munat kulak munat hilata sapuro warang hakeu hiwari amuit hamay a veces piensan no bueno acá gringo marcan pas pachak hiwasar hanikunas paskistanite hiwasar chok chunjay man kastanza ya que vayas asipre haniu kamakiti munat kuyak munat hilata chok chunj man kaskam ya hasta haqiyat hiwara kipunenewa kunakasun hanukay kas lurkite kasu sinyasa wakisipi munat kuyak munat hilata tatituk sipi aruna kapan humanaka istap khatao sipi kitina karo autoridad na kamar istap khata sipi kunasuka obediencia sal munipir hinchuni atao istasiri atao sasinpi munat kuyak munat hilat ya hasta hanipi yakeba piensa si ale kakise kam utal yawin stoha hani wakiskite chokilla mayorisaraña chihaya kunas hukam importante munat kuyak munat hilata hakani vidasa wali importante ya hakani vidasa ukat pi sanips ma akalwatana yasta akak inas ma yantachi yasta munat kuyak munat hilata tatituru makat hanyane huma naya arkanyan tatituru ta kechuy masampi yasta akamu altao tiempo naga kunasa ma señal lukapi ma yantawi kung hamtek abra marok yantawi hutkanga ukamapi kunta kesuga tatitur konfianya pi munat kulak munat hilat hanipi kumana ya tatitur tindik datek ay besa fácil aquí vas a gistana ay aniuka hanaya takikite haneuka usunayar katkita spati yasta no kaira patakamaya uksamarkanu kamsa pisa patena fiesta na explorasi patai no campi ya tanya maya hiwata otrech no acá La Paz no patakamaya uksam amuitas hamay munat kuyak munat hilata tatitusti hau sask tamawa ya hasta no acá usuna que hanual tawina kut acá ya tani kunakis munat kuyak munat hilata ni kunakisa hukampina ka hutani aruna ka xipi cuarta parte de este mundo 2 billones de personas no ukau hiwara nexipi ya hasta kunaus de gran tribulación utkanuka walit aki mutuño utkanuka kunaus eduka mutuña utkani kunaus de tatito utkani ma ampar manail chirim tasenkiu ya hasta tatito ha apta chuwa gestanpi sarawa khanyanipi kaukaro alaj pach markar hakiri wiñayans wiñaya pataki munat kulak munat hilat tatitu humaro wali montana kunata humaja tatituta hansar haruni monta chaja yas ñaki hay utan llawinda tastanja u familia mampi oración lorasimaya biblia lit asim kaltamay San Juan ukata ukatsti tatitur samay tatito kunas voluntadama inas achila nakama humar para pachas tamhay tatitut hisa yakip achila nakak siempre pone gachin ukamana kak tiempo nakak juta pone ni usasenka kunatra khan istaste istasimaya munat kuyak munat hilata acá tiempo wakisipi chak oración lorasimaya arrepientesimaya tatito ya está arrepientesiñam kasunja hupa ya está perdonar aquí tampi mira masuro waloro wale yakiu Ecuador marca okoh ala yankikipi Ecuador marca haneo kaita China marca makit China marca kaita chamakas uruki uksank chegay pero Ecuador marca akau ala yankikipi ka Perua tu kala yankikipi ya está Ecuador marca ya está kalina kan haqe hiwaraski ¿por qué? Porque hanu hospitalarios purins pueden hapjete ya uka amayana kaps atintan pueden hapjete ya pichant hapje uka amayana kapsa hanu belorio na kaps loras hapjet hupanagaga kunaka zona aka uso anjapuni chehaya munat kuyak munat hilata hichaki gobernante na kas amuyasi ya que pasa prepe hanu uka pasa que newa wal hani ya kap kiteja
pero aquí si pi humanay amuit askhanya chapi munat kulak munat hilat aruna ka kelkata chhay alak pachangir auke huchin khay munat kulak munat hilat amuit askhamay kunapach kamarak tatitun hayan sarnaqata hupasti hausas kitamawa mayasti humataki oración loran munta munat kulak munat hilat cha tiempo oración lorasim parlasim familia na kasias kuna katataja tatitut arjaya maya uko Dios san trabajupa ukatsti tatitusti humarosti recompensa churar aquí tampi bendición apenir aquí tampi shak makatamai takachimampi nayasti humata orañ monta munat kulak munat hilata anchi turasan nayampi aka oración lurasim alaj pachankir sumaoki yuspahar smawa anchi turasana sutimasti hachanchatapan alaj pachankir sumaoki yanapitaya perdón tasita taaqi huchanaka jata tatito chimaharu katoksma arkamawa taaqi chuimahampi hutanyam kama tatito akayan tawis hutcheja human sutim haroa misua nairakataru mankanya sonatuchi kolka sanutuchi waqtanitaya alajpat lawirtitaya alajpachankir sumaoki yuspaqar smawa akalwatana sutimasti yupaychatapan nanakanaokija sutimasti yupaychatapan suma Dios tata Dios pagaras mawa amén amén tatitiuste pendispan munat kuyak munat hilata aka mensajes yat YouTube uksangas karakipi humas yat uksar pelqaire mawa kot aka mensaje na humar purinta nira kitampi yat celular arosa YouTube uksangas más de suscripción uklult asirakim pelqan tasin munat kuyak munat hilata. Que Dios te bendiga mucho y a través de este mensajes para bendecir a los de habla aymara, tanto aquí en Bolivia, en Brasil y en otras partes del mundo. Que Dios les bendiga mucho. Suscríbete en YouTube, José Tintaya. Que Dios bendiga mucho su vida y bendiciones.